Mshere usikuwe na sahau pale vile, kama hii maisha uko naishi, hii muda uko naishi njoo yako bro, ile kuwa na sasa hii mwakili kitu mwana nitafuta kuambia bro, fanya kile kitoto ulisema utafanya kifanye, usichunge ukuwe bora kitu yote unatafuta, anza fanya, usichunge kabisa, unasikia? Anza fanya kila kitoto ulijajua utafanya. Unaona aija fulani shakuya mkichwa aija sasa tena sote aija inakuya mkichwa sote ya kwanza imba, hata ujue imba unaanza enda kukorali, unaanza enda kumakwaya kwa watu wanazoea imba bakuimba, na wao wanaanza kufundisha kuimba. Usichunga hata wakwanza naona anza imba, unasikia kule mbele vitajuka. Kama unapenda vya kwanza kwanza filme bro, anza kwanza peke, anza kwanza jifundisha shima montage video, utakuwa anza monter ma video. Usichunga sasa mtu mwingine ndio akia kufanyizia hapo pale vile, hata kusimu naangalia YouTube hivi ndio wanafaka monter, naenda pale pale una applique. Unasikia kitu ya maana sana muhimu maisha ni kuaplike kila kitu tunajifunza, unakiaplike bro, na hata kama ujue kitu, hata kama unajifunza ni kama tu akili imekukuya amo, njoo unajisikia ufanye bro. Sichunge uneneza kila kitu, sichunge maatu zote zikuwe bro, anzia pale kwenye huko, fanya kile kitu kyote tunatafuta faniko. Na example natafuta kupatia kwa siku moja hivi, kwa kazi moja hivi yenye nionaka wenzangu wa moyo kuwafanya ile kazi ilikuwa ya kunani maki ya kutransporte vitu, unasikia? Sasa mimi sikuona ya gisi ile kazi gisi niende kaka, nikaulizaka hii kazi niendaka, yule bwana kanipatia hii kazi, kama unapenda transporte vitu teza kia unalipa mtu fulani akutoshia vitu, anakufundisha mpaka pale kwenye huko, na gisi ikuwe elfu kwanza unajua ule mtu. Sasa sijua ule mtu nampata haya. Mimi peke nikatoka nikaenda mpaka pale vile kwa ile mezo, nikaenda nikauliza nikajiransenia kania, nikajua kazi inatumika hivi. Sipendi tu kuisema, mimi nakukatia tu brief, unasikia? Tuko naanza transporter vitu nikaanza kuwa naanza transporter, sijue bei ya vitu ni hae, ni watu na transporter. Mais en fait des jours ile kazi ni shake juu, unasikia? Kama uko kitu kitu unatafuta za pendo juu. Bro, umeona fahamu kwanza mwerere, fanye herere ndio utajitambua, kumbe ndio vitu vinaendaka, unasikia? Pale ndio unaelewa. Mimi ukiwakia tu hivi tunachukua mtu akue, kutakuwa mtu anatakia akue atoke kama ni mbinguni kama wapi, akia kufanyia vile vitu vyote unataka bro. Kama ushakuwa mtu mzima hausizani kama mko mtu anataka kusaidia, ndio kwa maana kile kitu tunataka kufanya kwa sababu kuna maisha moya, unasikia? Kazi yote unapenda ujifunze course, usichunge, anza soma malivre, anza kuwa mtu wa kwenda kwa seminari, njoo tu ile. Kama una pesa kwenda kwa seminari, anza jifundisha kupitia livre. Kama unaza malivre uko na simu pale mkono wako, anza jifundisha kupitia simu, utaona changement bro. Usibakie vile tu pale kwenye huko vitu vikutokee vya kutokea, unasikia? Ni kama uko pale vile kwenye huko, kila kitu yote inakuwa bomba, unasikia? Ndio maana kwa akazia, jikaze ufanye kila kitu tu umejiaidia ukifanya utaona resulta itatoka bro. Resulta utaona utakia niambia wewe peke, unasikia? Ndio kwa maana kia tu kukumbusha hapa, kila kitu ulijaidia utafanya kifanye, unasikia? Kila kitu yote kunayo idea, unasikia? Usijifrene, usijizuii, fanya. Sasa mimi najiamini yaka, mimi najua nikishasema nifanye kitu ifoni kifanye. Kama unasema utaanza content bro, anza, usichunge, anza na ile simu yako uko nayo pale vile, ni kwanza mo content pole, vingine utajua Mungu. Sio kwa kwanza ndio kujifunza kuanza najua. Najua usitakia kukutana tu siku moja puf binatoka, unasikia? Wewe sasa kwa sababu mimi naangaliaka naangaliaka ba petit, kwanza kusoko petit, unaangalia petit anaresire mkitu mais kile kitu wewe mtu mzima uko natamani ukifanya ni petit aya kwenda hata ku masomo petit ya kusoma, unasikia? Ndio kutana ule petit anakuwa kwa tamesi. Ngoacha kwa upatie kwanza mfano simu mkono wako, na mwakufundisha kutumikisha simu na mwakufundisha kuita, unasikia? So peko na toala kwa hapa ndio fasi ya kuponda unaangalia kwa correspond hapo kwa content, unasikia? Kwa contact yako unaangalia, unajua hapa ndio kamera iko, unajua hapa ndio nikiingia ku TikTok na ponda hapa, nikiangalia video ni ku scroll, unasikia? Maana gisi unaoka yuko na waza vile, unasikia?
Gisi una utilize twale ile example ya simu. Gisi ulitola simu, hakuna mtu alikufundisha simu. Simu nenda sio usema simu ya bei. Hii simu ni ya mzuri. Ndio ni ya mzuri. Ukaenda ukatwala ile simu. Kisha sasa njoo kwanza jifundisha kuile kupitia ile simu, unaanza hiyo gisi ya kuita, unaanza hiyo gisi ya kutelesha. Tena hakuna mtu anakufundisha vile vyote vya mingi. Na mingi sana kuna kushinde wewe unajua hapa wanasema hai. Njoo si mtu anakuaka. Kitu unaona kushinda na mtu mweko pembeni yako anakiona, muuliza hapa wanafanya hai na anakule bwana akwambia gusa hapa hapa hapa, na unaona kila kitu tena kwa bomba. Njoo tu nipenda nikwambie, gisi uko pale hivyo, usijizuie kufanya kitu jua ukijuu. Na opportunity zote kwa siku ya leo ziko. Unasikia? Kama unapenda kujifunza kitu usisubirie, we anza fanya tu pale pale kwenye huko. Anza fanya kile kitu chote unataka kufanya kikue, unapenda ukifanye kikue kivale mwili. Unasikia mzuri? Gisi inakupatia ile example simu naye manakufundishaka nale vya mingi sana vya bakufundishaka niwepo najua na vifaa me tukienda mungambo ya jua ya kujifunza vitu vya maisha, mtu ajipate unajizuia sana, unaona kile kitu mimi sikiyue mimi vile ya bakutuandikia hapo okay papi kile unajizuia. Unasikia? Ni wako vitu vingine venye haupasha hata kusoma kwa vitu vingine kwa sababu si kinga. Siku ya kwanza ndio unajuaga kinga, unajua itembeze, ndio unajifunzaga kinga, kisha unaanza kufanya unaanguka, unajua kisa kupedali, unajua kisa ya kuongoza gido. Unasikia? Kinga ile mtu anafaa vile. Kifulia sasa wewe gisu kupale. Nini ndio utakushinda kufanya maisha yako bro? Fanya kile kitu tunataka fano, tuna changement itakuwa. Ndio ile. Mungu atubariki, tukutane tena mwingine kroniki. Chao chao. Ewa mimi ni Musa Kilimali Gregoire. Jikaze, utone ingine mavideo zangu ziko hapa. Ndio zifate, zitakusaidia sana. Jikaze ufanye kila kitu yote umejajia utafanya. Nafanya kitu sichunge profesa mwile kitu. Unasikia? Professional mwa kile kitu. Wewe kifanye kwa sababu ni njia yako ya receipt na njoo ile. Sasa sisi niko fanya content sai. Hakuna mtu ananifundisha hapo sasa. Mimi peke nafaaka na ninajifunza kupitia watu wengine na maisha inasonga mbele. Njoo ile. Njoo unajua hakuna excuses kwa maisha tunaishi hapa. Mungu atubariki, tukutane tena mwingine video. Chao chao.